Hello guys, welcome to my YouTube channel. The videos for today is yan, andito po kami ngayon. Andito po kami ngayon sa Binali Airport. Yan, dito po yung aking mga Hello guys. Subscribe Na lang po. Yan, subscribe daw po sa aking Subscribe channel. na lang po. Partner ko po to. Partner ko po. Yan. So yan po, marami po kami dyan. Yan po. Yan. Marami po kami. So yan guys. Yan. At busy-busyhan po yung iba. Yan. Dito po kami sa Binali Airport. Yan. Mami lang. Ikaw ka dito, bati ka. Yan. Hindi pala kay. Yan Okay, bye-bye guys. Thank you for watching and God bless. So don't forget subscribe my YouTube channel, Kaagapay Jerry Vlog. Please the button bell para lagi po kayo updated sa akin po mga ina-upload na videos. Sana Bye! God all. bless! Please Yeah. support also my vlog.